Aren't you glad and grateful that God gives us two families? Estoy muy feliz de que el Señor nos dio dos familias. A biological family, Una familia biológica a spiritual family. y una familia espiritual. And I'd like to say again, Happy Easter to a family. Y me gustaría decir una vez más, feliz Pascua. It's always great to have you here today. Siempre es bueno tenerte a ti aquí hoy. Now I want to bring your attention 100 years ago. Entonces voy a colocar la atención en 100 años atrás. James Allen Francis published a poem, James Allen Francis publicó un poema went all over the world. que dio la vuelta al mundo, It was titled One Solitary Life. que era titulado Una vida solitaria. This is the poem. Este era el poema. He was born in an obscure village, Nació en un pueblo oscuro, the child of a peasant woman. hijo de una mujer campesina. He worked in a carpenter shop until he was 30. Trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años. He never wrote a book, Nunca escribió un libro, never held an office, nunca ocupó un cargo, never went to college. nunca fue a la universidad. He was only 33 Tenía solo 33 when the tide of public opinion turned against him. cuando la opinión pública se volvió en su contra. He was nailed to a cross between two thieves. Fue clavado en la cruz entre dos ladrones. Executioners gambled for his clothing. Los verdugos apostaron por su ropa. That was the only property that he owned on earth. Esa era la única propiedad que poseía aquí en la tierra. And he was laid in a borrowed grave. Fue puesto en una tumba prestada. Now 19 centuries, almost 20 centuries have come and gone. Han pasado cerca de 19 siglos. And today Jesus is the central figure, Y hoy Jesús es la figura central, in my opinion, of the whole human race. en mi opinión, de la raza humana. All the armies that have ever marched, Todos los ejércitos que han marchado, all the navies that have ever sailed, todas las armadas que han all the navegado, parliaments that have ever sat, todos los parlamentos que han sesionado, all the kings that have ever reigned, todos los reyes que han reinado, have not affected the life of mankind no han afectado en la vida de la humanidad as this one solitary life. tan poderosamente como esta vida solitaria. See, in the first century AD, En el primer siglo después de Cristo, Rome was ranked as the most powerful empire on earth. Roma era considerada el imperio más poderoso en la tierra. It reached as far north as Britain, Se extendía tan al norte como Britania, as far south as Egypt, tan al sur como Egipto, as far east as Turkey, tan al este como as far Turquía, west as Portugal. tan al oeste como Portugal. Numbered 60 million people, Contaba con 60 millones de personas, which was 1/4 of the planet's population. que era una cuarta parte de la población del planeta. All roads led to Rome. Todos los caminos llevan a Roma. But put these facts up against these. Pero estos hechos frente a estos. Jesus spent 30 years of his life working as a craftsman Jesús pasó 30 años de su vida trabajando como un artesano in a small village called Nazareth. en un pueblo pequeño llamado Nazaret, By the way, population 400. una población de 400 personas. He only spent 3 years traveling and teaching. Solo pasó 3 años viajando y enseñando. He only had 12 disciples, Solo tuvo 12 discípulos, all of which betrayed him or denied him. todos los cuales lo traicionaron, Or lo deserted negaron o lo abandonaron. And let's be honest, none of them were first round draft picks, okay? Y seamos honestos, ninguno de ellos era la primera opción. ¿Ok? If you were placing bets on the Caesar's popularity polls, Si hubieses apostado en las encuestas de popularidad de César en el primer siglo, or who would last the longest, sobre cuál duraría más, the Roman Empire, el Imperio Romano or this thing we call Christianity, o aquello que nosotros llamamos cristianismo, your money would probably be on Rome. apuesto que tu dinero hubiese ido por Roma. When Jesus was crucified on a Roman cross, Cuando Jesús fue crucificado en una cruz it was romana, over. todo estaba terminado. Now 2012 years have come and gone, 12 años han ido y han venido. and Caesar is a salad. Y César es una ensalada. You probably can't name 6 Caesars unless you majored in history. Probablemente no podrás nombrar 6 Césares a menos que hayas estudiado historia. Do you know the inscription on the Roman coin said Caesar is Lord? ¿Sabías que en la inscripción de las monedas romanas decía César es el Señor?
But I don't know anybody who worships Julius today, Pero no conozco a nadie que adore or a Julio, Augustus, o a Augusto, or Marcus Aurelius. o a Marco Aurelio. The Roman Empire is long gone. El Imperio Romano desapareció. Now let's jump into this week. Saltemos ahora a esta semana. 2,000 plus years later. Unos 2000 años atrás, Think about it. o sea, después, perdón. 2 Pensemos en billion esto. people from every nation, 2 billones de personas de toda nación, every tribe, de cada tribu, people, language, pueblo, lenguas, are proclaiming that Jesus is Lord to some extent. están proclamando que el Señor es el Señor, que Jesús How es does el this Señor, happen? de alguna manera. ¿Cómo esto sucede? How does a man who lived in an obscure outpost of the Roman Empire, ¿Cómo un hombre que vivió en un remoto puesto del Imperio Romano, who was crucified on a Roman cross, que fue crucificado en una cruz romana, who never wrote the book, que nunca escribió el who libro, never held an office, que nunca ocupó un never cargo, went to college, que no fue a la universidad, never had a YouTube channel, nunca tuvo un canal de YouTube and didn't even know what Facebook was at that time? y tampoco había Facebook en ese entonces? How can they play such a place in history? ¿Cómo llega a tal lugar de la historia? How is it that human history is literally divided into BC and AD by his birth? ¿Cómo es que la historia humana se divide en el antiguo, o sea, antes de Cristo y después de Cristo por su nacimiento? The short answer, La respuesta corta: Christ is risen. Cristo ha resucitado. Christ is risen indeed. Cristo ha resucitado en verdad. There's a problem-solving principle in philosophy called Occam's razor. Hay un principio de resolución de problemas y filosofía llamado la navaja de Occam. This is it. Esto es, The simplest explanation is usually the best one. la explicación más sencilla suele ser la mejor. Christ is risen. Cristo fue resucitado. See, many people died on Roman crosses during the first century. Muchas personas murieron en cruces romanas durante el primer siglo. According to archaeologists, Según arqueólogos, there were 1,000 crucifixions a year. hubo unas 1000 crucifixiones al año en Judea. So just the fact that Jesus is crucified between two thieves Así que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. was not outside the norm. No era realmente fuera de lo común. Well, lots of people died on Roman crosses. Muchas personas murieron en cruces romanas. Only one predicted his own death Solo una persona predijo su propia muerte and raised from the dead, y resurrección, and he's the one. y luego lo cumplió. Go with us to Matthew chapter 28 today. Vamos a Mateo capítulo 28. We're going to meet at the empty tomb. Vamos. We're going to meet at the empty tomb. Nos encontramos en una tumba vacía. I'm trying to keep connected here. Are you keeping connected with us? Estoy tratando de mantenernos conectados. ¿Estás conectado con nosotros? Verse 1. Verso 1. After the Sabbath, El domingo por la mañana temprano, at the dawn of the first day of the week, cuando amanecía el nuevo día, Mary Magdalene and the other Mary María Magdalena y la otra María went to look at the tomb. fueron a visitar las tumbas. Can I say something? Yes. Estoy leyendo la versión NTV en español. Okay. Thank you. Women were the first to witness the resurrection. Don't tell anybody that. Las, Go ahead. las mujeres fueron las primeras en presenciar la resurrección. In fact, De hecho, get your head around this. Mary Magdalene would become known as the apostle to the apostles. María Magdalena sería conocida como la apóstol de los apóstoles. That breaks some of our heads. Intenta encajar esto en tu mentalidad tradicional. It took some courage. Necesitó valor. They were putting their lives and reputations at risk. Estaban arriesgando sus vidas y sus reputaciones. Let's set up the scene. Vamos a poner esta escena. 1 week earlier, Una semana antes, Jesus rides into Jerusalem on a donkey. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro It turns into a parade. y se convierte en un desfile. We talked about it last Sunday. Hablamos de esto el domingo pasado, Palm Sunday. el domingo de Ramos. It was the beginning of Passover. Era el comienzo de la Pascua.
Jerusalem population at that time was about 50,000 people. La población en Jerusalén en ese entonces era de 50.000 personas, But it would quadruple to more during this pilgrimage feast. pero se cuadriplicaba más durante esta fiesta de peregrinación, People from all over the ancient world would come to the city. ya que personas de todo el mundo antiguo venían a esta ciudad. Richmond has a taste of this a couple times a year. Richmond experimenta algo similar cuando NASCAR. When NASCAR comes, I'm going to interpret him now. When NASCAR brings an additional 100,000 people to our area, do we understand? It changes the city. That's what it did to Jerusalem. So, Richmond experimenta algo similar cuando NASCAR trae 100.000 personas adicionales en nuestra zona. And Jerusalem would swell to about 250,000 people. Jerusalén se llenaba hasta alcanzar 250,000 de personas. You could feel the surge of adrenaline in the city. Y se podía sentir la oleada de adrenalina en la ciudad. And Jesus is at the peak. He's at the peak of his ministry. Jesús estaba en el punto máximo de su ministerio. People are throwing down palm branches and clothes and singing his praises. Jesús estaba en el punto máximo de sus demostraciones en el poder milagroso y el pico de la popularidad. Part of what they're singing was traditional Psalm 118. Porque esto es lo que cantaban, Salmo 118. It's part of the Hallel. Es parte del Jalei. Would you say what we use for Hallel today? Hallelujah. Nosotros lo usamos para el aleluya. Say it. Dilo. Aleluya. And it was this poem, and this song rather, on Palm Sunday that was sung during the Passover. Y era en este salmo en el que ellos cantaban durante la Pascua. Psalm 118 verse 24. Salmo 118, verso 24. This is the day Este es el día that the Lord has made. que el Señor ha hecho. I will rejoice and be glad in it. Nos regocijaremos y nos alegraremos en él. The very next verse says, save us now. El siguiente verso dice, sálvanos ahora. 3 words in English. 3 palabras en inglés, 2 en español, The word in Greek is Hosanna. pero en griego significa Hosana. That's what the people shout as Jesus enters the city. Esto es lo que la gente gritaba cuando Jesús entraba en la ciudad. But I want to dig a little deeper. Pero quiero profundizar un poco más. Try to connect some dots. Quiero conectar algunos puntos. On the Passover, En la Pascua, every Jewish family would sacrifice a lamb as a way of celebrating cada familia judía sacrificaba un cordero como forma de celebrar and commemorating their exodus out of Egypt and slavery. y conmemorar su éxito de Egipto y la esclavitud. Now the sacrificial lamb was chosen 4 days before the Passover on Lamb Selection Day. El cordero sacrificial se elegía 4 días antes de la Pascua, en el día de la selección del cordero. And it's no coincidence in my mind that the triumphal entry happens on that very day. Y no es coincidencia que la entrada triunfal ocurra ese mismo día. The sheep that were sacrificed on the Passover Las ovejas que se sacrificaban en la Pascua belonged to a special flock that was born and raised in Bethlehem. provenían de un rebaño especial nacido y criado en Belén, Those sheep were considered sacred en un lugar llamado Migdal Eder. because they were set aside for sacrifice. Y esas ovejas eran consideradas sagradas porque estaban apartadas para el sacrificio, They were raised by Levitical shepherds. criadas por pastores levíticos. Now sheep are fragile creatures. Las ovejas son criaturas frágiles, We're likened to sheep. se lesionan fácilmente. Nudge somebody and says we're fragile sometimes. Go ahead. We're fragile sometimes. Frágiles a veces. Because of that, Por esto, they're easily injured. And that would disqualify them from being used in sacrifice lo que las descalificaba para el sacrificio porque debían ser because they had to be without blemish. sin defecto. For that reason, Por eso, when those sacrificial sheep were born, cuando nacían esos corderos sacrificales, these shepherds would bring them into caves, los pastores los llevaban a cuevas llamadas pesebres, often called mangers, donde los envolvían where they would swaddle them en in specially designed temple cloths. paños especiales del templo.
Then they would be laid in a feeding trough y luego los colocaban en el comedero or a manger o el pesebre to be examined for blemishes. para examinarlos en busca de Does this defectos. sound familiar? ¿Les suena familiar? When the angel announced the birth of Jesus Cuando el ángel anunció el nacimiento de to Jesús those Levitical shepherds, a esos pastores levíticos, they would find the Messiah wrapped in swaddling clothes lying in a manger. les dijo que encontrarían al Mesías envuelto en pañales. It painted a prophetic picture Era una imagen profetizada of John 1:29. de Juan 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y dijo, And then John the Beloved in Revelation 5 verse 6. y luego Juan, el amado, en Apocalipsis 5:6, Then I saw a lamb looking as if it had been slain, entonces vio un cordero que parecía haber sido sacrificado, standing in the center of the throne, pero que ahora estaba de pie entre el trono and circled by 4 living creatures and elders. y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. It was no coincidence that the Lamb of God was born in the same way, No es coincidencia que el Cordero de Dios naciera de la misma manera, and the same place as these sacrificial sheep, en el mismo lugar donde estos corderos sacrificiales de la Pascua. as these Passover lambs. Sí, una vez al año. Yes, once a year, Sí, una vez al año, the Levitical shepherds would lead their sheep from Bethlehem, los pastores levíticos llevaban sus ovejas a Belén, about 5 miles to Jerusalem. unos 8 kilómetros hasta Jerusalén. They would enter Jerusalem through the sheep gate. Estaban en la puerta de las ovejas, They would walk down the Via Dolorosa, bajaban por la vía dolorosa and those sheep would be sold for sacrifice. y esas ovejas se vendían para el sacrificio. Every Jewish faith family Cada familia judía would purchase a Passover lamb, compraba un cordero pascual, take it to the temple, lo llevaba al templo, and they would wave palm branches, agitaban ramas de and they would palmas sing Psalm y 118. cantaban el Salmo 118. They would join a festival procession, Se unían en una and these lambs would procesión be sacrificed. y luego esos corderos se sacrificaban And the priest would proclaim, en los cuernos del altar "It is finished." y era consumado. So when Jesus entered Jerusalem Cuando Jesús entró a Jerusalén on Lamb Selection Day, en el día de la selección del cordero, it was a sign to the Jewish people. fue una señal para el pueblo judío, It was a sign to those shepherds. una señal para estos pastores levíticos. People wanted to crown him king. La generación quería coronarlos, They wanted Jesus to overthrow Rome. querían que Jesús derrocara a Roma, But the Lion of the tribe of Judah pero el león de la tribu de Judá came as a sacrificial lamb. vino como cordero sacrificial. You see, Jesus was aiming higher. Jesús apuntaba más alto, He's dreaming bigger. soñaba más grande, He's thinking longer than an earthly kingdom. pensaba más allá de un reino terrenal. He came to break the curse of sin and set us free. Él vino a romper la maldición del pecado y a librarnos. Jesus didn't enter Jerusalem on a horse as a conquering king. Jesús no entra en Jerusalén montado en un caballo como un rey conquistador. Jesus enters Jerusalem on a donkey's colt Él entra en un pollino as an intentional sacrifice, como un sacrificio intencional. but also as one who had already won. Pero él dijo, este es el listo. 4 days later, 4 días después, the world's turned upside down. el mundo se pone patas arriba. Jesus is betrayed by Judas. Jesús es traicionado por Judas, He's arrested in a religious mob. arrostado por una turba religiosa, He's crucified on a Roman cross. es crucificado en una cruz romana. And they go from the thrill of victory to the emotional distress. Pasan de la emoción de la victoria a la angustia emocional. Sometimes we suffer from something called hindsight bias. A veces sufrimos algo llamado sesgo retrospectivo. We know how it ends, Sabemos cómo termina so it takes away the element of surprise. y eso le quita el elemento sorpresa. But they go from the thrill of victory, Pero ellos pasan de la emoción de la entrada triunfal this triumphal entry, a la entrada triunfal, to hitting bottom, no solo a tocar fondo, but not just hitting bottom. The bottom falls out. sino que el fondo se cae aún más. They go to the agony of defeat in 4 days. Van a la agonía de la derrota en 4 días. And Jesus was crucified. Cuando Jesús fue crucificado, It
It was the end of the story because death was undefeated at that time. Era el fin de la historia porque la muerte estaba invicta. The women were going to the grave to grieve, Las mujeres van a la tumba a llorar, but there is a God pero hay un Dios who turns graves into gardens. que convierte tumbas en jardines. There is a God who gives beauty for ashes Hay un Dios que da belleza en lugar and de the oil of cenizas joy for mourning y aceite de alegría en lugar de luto and the garment of praise for the spirit of heaviness. y un manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. It's not over until God says it's over. No se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Don't put a period when God puts a comma. No pongas un punto donde Dios pone una coma. It wasn't over. No se había It acabado. was just beginning. Apenas comenzaba. The women are going to the grave to grieve. Estas mujeres van a la tumba a llorar, That God has a supernatural surprise Pero- up his sovereign sleeve. pero Dios tiene una sorpresa sobrenatural bajo su manga soberana. Verse 2. Verso 2. And behold, De repente there was a great earthquake, hubo un gran terremoto for an angel of the Lord descended from heaven porque un ángel del Señor descendió del cielo, and came and rolled the stone from the door hizo rodar la tierra y se sentó sobre ella. and sat on it. Yes, se sentó en ella. I like that part. Me gusta esta parte. Sat on it. Se sentó, Sat on the very thing that they thought would keep it in. se sentó. Verse 3. Verso 3. His appearance was like lightning. Su rostro brillaba, His clothes were as white as snow. su ropa era blanca como la nieve. The guards were so afraid of him Los guardias temblaron de miedo that they shook and became like dead men. cuando lo vieron y cayeron desmayados. Some translations Algunas traducciones say that they literally lay prostrate on the ground. That they lay down on the ground. que ellos desmayaron. The first known slain in the spirit. Come on now. You don't know what that means? I'll explain it later. Si no sabes lo que significa, te lo explicaré después. See, 2,000 plus years ago, the city of Jerusalem was shaken. Hace 2000 años la ciudad de Jerusalén fue sacudida, Not just by Jesus, no solamente por Jesús, but 2 earthquakes 3 days apart. 2 terremotos, We con don't 3 know días what- de diferencia. We don't know what they registered on the Richter scale, No sabemos qué marcaron en la escala de Richter, but we know they changed the course of history. pero cambiaron el curso de la historia. Everything changed. Todo cambió. The first earthquake happens when Jesus is on the cross in the 9th hour. El primer terremoto ocurre cuando Jesús estaba en la cruz, en la hora novena. He gives up his spirit. Entrega su espíritu. It's almost like creation is groaning and grieving for the Creator. Y es como si la creación gimiera y llorara por su creador. And it's a solar eclipse. Y es el eclipse solar. It gets dark from noon to 3. Se oscurece desde mediodía hasta las 3. And then those tectonic plates Y luego esas placas tectónicas begin to shift beneath Calvary's crossing. comienzan a moverse bajo la cruz del Calvario. And at that moment, Y en ese momento, Matthew 27, verse 51, at that moment, the curtain of the temple was torn in two. y Mateo 27:51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, From top to bottom, de arriba abajo. the earth shook, La tierra tembló, the rocks split, las rocas se partieron en and 2 tombs broke open. y las tumbas se abrieron. The bodies of many holy people who had died were raised to life. Muchos de los justos que habían muerto resucitaron. That's not what I said, that's what the Bible says. Eso no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Have you ever read this thing called the Bible? ¿Habían leído esto que se llama Pretty Biblia? awesome stuff. Esto es asombroso. This curtain we're talking about in the temple Vamos a hablar un poco acerca del templo. separated the holy place from the Holy of Holies. La cortina del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. It was 30 feet tall. Medía 9 metros de alto, That's a little taller than this building. es más alto que esta construcción. It was 60 feet wide. Tenía 18 metros de ancho, It's about the width of where we're sitting today. es cerca de los muros. It was 6 inches thick. Y era 15 centímetros de grosor. It took 300 priests to carry it. Era tan pesada que necesitaban 300 sacerdotes para cargarla. The curtain was reconstructed and strengthened every year. Esa cortina se reconstruía cada año It was tested y era testeada by horses pulling opposite directions. por caballos que estaban empujando en ambas direcciones o en opuestas direcciones. If it passed the test, Y si pasaba la prueba,
they would rehang it in the temple. se volvía a colgar en el templo. Only one person, Una sola persona, the high priest, was allowed behind the curtain el sumo sacerdote, to podía enter entrar, the detrás, holy place. podría entrar detrás de la cortina al lugar santísimo. And he alone Y solo podía hacerlo could go one day a year un día al año, on the Day of Atonement. en el día de la expiación. This is the day that Jewish people would experience atonement. Y ese era el momento en el que el pueblo judío experimentaba la expiación. I love words. I'm Eh, throwing things in here that's not written. I love words. Go ahead. en estado de expiación. So in English, Entonces en inglés you add two hyphens to this word, and we hay, come up with the meaning of atonement. At one meant. en inglés hay tres palabras que se ocupan para esto, pero en español es en estado de expiación. So at one with God. At one meant with God. That's atonement. En estado de expiación con Dios. Their sin is forgiven. Su pecado era perdonado. Relationship is restored. La relación restaurada. Remember, the wages of sin is still death. Recuerda, la paga del pecado sigue siendo la muerte. We slide by this on our own world sometimes today. Nos soltamos esto en nuestro mundo hoy. 1 Corinthians 6 is still true today. 1 Corintios 6 sigue siendo cierto hoy. Those that continue in sin will not inherit the kingdom of God. Los que continúan en pecado no heredarán el reino de Dios. Notice that the curtain is torn from the top to the bottom. Observa que esa cortina se rasga desde arriba abajo. And when the curtain was torn in two, Y cuando se cortó la cortina, dividing of all hostility, dividiendo toda hostilidad, Ephesians 2:14, the sin barrier between God and man is destroyed. Efesios 2:14, la barrera del pecado entre Dios y el hombre es destruida. We can approach the throne of grace with confidence Podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, because now we can be at one with God, atonement with God through Jesus Christ. porque tenemos expiación con Dios a través de Jesucristo. Jesus builds a bridge called grace. Jesucristo construyó el puente llamado gracia. You must walk across that grace. ¿Has cruzado ese puente? You must accept Jesus. Debes aceptar a Jesús. It's a bridge kind of like grace. Es un pueblo llamado gracia. God's righteousness at Christ's expense. La justicia de Dios a expensas de Cristo. Whosoever will may come. Sorry. Continue. Whosoever will may come. He is not willing that any should perish, but you must accept Jesus and turn from your sin. El que no quiere... No, continue, sorry. And maybe it's because of where we live, Y tal vez sea porque donde vivimos, but there's no toll. pero no hay peaje. You don't need a fast pass or a smart pass. No necesitas un pasaje rápido. The grace bridge is built for you, each of you. Este puente de gracia está construido para ti. 2 Corinthians 5:21 says, God made him who had no sin Segunda de Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, to become sin for us, fuera la ofrenda por nuestro pecado, so that we might become the righteousness of Christ. para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios por medio de Cristo. It's almost like God the Father says, Es como si Dios el Padre dijera, why don't you take everything you've done wrong, ¿por qué no tomas todo lo que has hecho mal, all of your sin, todo tu pecado, and why don't we transfer that all over to my account? y todo lo transfieres a mi cuenta? Then I'm just going to go ahead and pay it in full. Y luego yo simplemente lo pago. All you have to do is use the bridge. Todo lo que tienes que hacer es usar el puente, Leave your sin dejar tu pecado and start all over. y comenzar de nuevo. What did Jesus say on the cross right before he gave up his spirit? ¿Qué dijo Jesús en la cruz justo antes de entregar su espíritu? He said, it is finished. Él dijo, consumado es. Just like the priest coming out of the temple Igual que el sacerdote saliendo del templo and announcing that the sacrifice had been made. y anunciando el sacrificio que había sido hecho. There's three words in English. That one word in the original language is tetestai. It's an accounting term. Hay dos palabras en el español, una en el idioma original, tetelestai. Es un término contable. It referred to the last installment of a debt that's owed. Se refiere al último pago de la deuda. I owed a debt I could not pay. Yo debía una deuda que no podía pagar.
He paid a debt he did not owe. y pagó una deuda que no debía. Archaeologists have found written across many ancient receipts, paid in full, using this word. Una palabra que los arqueólogos han encontrado escrita en recibos antiguos, pagado por completo. And then God says, Y luego Dios dice, that's not it either. eso no es todo. Why don't we go ahead and take everything Jesus did right, ¿Por qué no tomamos todo lo que Jesús his hizo, righteousness, todo lo que Jesús hizo bien, su why don't we go justicia, ahead and transfer that to your y lo account? transferimos a tu cuenta? That's the good news. Y lo llamamos parejo. That's the gospel. Eso es una buena noticia. So that first earthquake, Así que el primer terremoto it tears the curtain in two. rasga la cortina en dos. The curse is broken at Calvary's cross. La maldición se rompe en la cruz del Calvario. Sin is defeated once and for all. El pecado es derrotado una vez por todas. But then there's a second earthquake Por eso no sella el trato. that rolled back the stone, Hay un segundo terremoto and death is defeated 3 days later. y la muerte fue vencida 3 días después. And the empty tomb is where heaven invades earth. La tierra vacía es donde el cielo invade la tierra. The empty tomb is where eternity invades time. La tumba vacía es donde la eternidad invade el tiempo. The empty tomb is where life defeats death. La tumba vacía es donde la vida vence a la muerte. There are 34 miracles recorded in the Gospels that Jesus did. Hay 34 milagros registrados en el Evangelio que hizo Jesús. The very first miracle changes the molecular structure of water, El primer milagro cambia la estructura molecular del agua turns it to wine. y la convirtió en vino. Then Jesus feeds 5,000 with 5 loaves and 2 fish. Luego Jesús alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces. And yeah, there's more leftovers than he started with. Y hay más sobras de las que empezaron. Do the math. 5 plus 2 5 más 2 equals 5,000, es igual 5,000, with a remainder of 12 baskets. pero sobraron 12. Oh, and then the man born blind. Luego el hombre nació ciego. No synaptic connection between his optic nerve and his visual cortex in the Sin, brain. sin conexión sinéptica entre el nervio óptico y la corteza visual de su cerebro. Nothing short of a miracle. Esto no es menos que la simnatogénesis. But about the guy who was 4 days dead, ¿Qué tal el hombre que llevaba 4 días muerto? Jesus says, Lazarus, come forth. Jesús dijo, Lázaro, ven afuera. There's some amazing miracles. Hay milagros asombrosos, But Jesus saves the best for last. pero guarda lo mejor para el final. 2,000 plus years ago, Hace 2000 años atrás, the world woke up to an empty tomb. el mundo despertó a una tumba vacía And that tomb changed everything. y eso lo cambia todo. I woke up this morning, Me desperté esta mañana, resurrection on my mind. resurrección estaba en mi mente. I've been to a lot of sunrise services over the years. Hemos tenido muchos servicios al amanecer a lo largo de los años. I can get emotional. Puedo emocionarme. My favorite is going to a graveyard. Mi favorito es ir al jardín, Because I believe in Porque- physical resurrection someday. porque creo en la resurrección física. And I love to go to the graveyard on Easter morning. Y me gusta ir al jardín en la mañana de la resurrección. And every now and then, when I'm doing a service, Y cuando hago el servicio, a graveside service, ujú, I just take a time solo tomo el tiempo and I look out over the graves. y miro alrededor. And the Bible says the dead in Christ will rise first. Sorry, I The can. Bible says the dead in Christ will rise first. Sorry. It's okay. It's all right. We're off the chart. The dead in Christ will rise first. And just go with me for a minute. Sometimes I'm standing there thinking, ooh, maybe I'll be standing here when that happens. You ever thought that? And on Easter morning, that comes to life. Because it's real. Porque es verdad, es It's real, real. es real, It's real. es real. I'm so grateful. Estoy tan agradecido. Hebrews 12, verse 27 Hebreos 12, versículo 27. says everything that can be shaken will be shaken. Esto significa que toda la creación será agitada.
Would you say that out loud with me? ¿Puedes decir eso conmigo fuerte? Everything that can be shaken Todo significa que la creación será agitada. will be shaken. Seremos movidos. So the unshakable things remain. Entonces, So the unshakable things remain. Repeat that to the person next to entonces las you. personas no removidas. One more time. So the unshakable things remain. See, I think we find ourselves at a Hebrews 12:27 moment. What's happening ¿Qué está pasando in our world? en el mundo? There's a lot happening these last few years. Ha pasado muchas cosas en los últimos años. Racial tension, Tensión racial, political polarization. políticos. A third of Americans saying, I'm anxious, I'm depressed. Un tercio de los americanos dice que están ansiosos y depresivos. And that's the tip of the iceberg. Y eso es solo la punta del iceberg. There's a lot happening. Está pasando mucho. What's going on? ¿Qué está pasando? I think we're living this scripture. Yo creo que estamos viendo la escritura. Here's what's going on. Esto es lo que estamos pasando. I think God is shaking false securities. Creo que Dios está sacudiendo falsas seguridades. He's shaking false identities. Está sacudiendo falsas identidades. He's shaking false assumptions. Está sacudiendo falsas suposiciones. He's shaking false narratives, Está sacudiendo falsas narrativas. false idols, Falsos ídolos. false ideologies. Falsas ideologías. Why? ¿Por qué? So that unshakable things remain. Para que permanezcan las cosas inconmovibles. We have a tendency, especially in the Western world, Tenemos la tendencia, especialmente en el mundo occidental, to trust in temporal things, de confiar en las cosas temporales, to trust in material things. de confiar en las cosas materiales. And I think the last few years has shaken our confidence, Y creo que los últimos años han sacudido nuestra confianza, especially in man-made things, especialmente en los hombres, including man. las cosas hechas por hombres, incluidos en el hombre. I don't think it's a bad thing, No creo que eso es malo. because ¿Por qué? it reminds us that we do not trust in horses, Porque nos recuerda que no confiamos In en chariots. caballos, en carros, but in the name of the Lord our God. sino en el nombre del Señor nuestro Dios. And His name is Alpha and Omega. Y su nombre es Alfa y Omega. The Father, the Son, and the Holy Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He is Jehovah Rapha. Él es Jehová Rafa. He is Jehovah Jireh. Él es Jehová He Jireh. is Jehovah Nisi. Él es Jehová He Nisi. is the wonderful counselor. Él es el admirable He is the consejero. Prince of Peace. Él es el príncipe de paz. He's the mighty God. Él es el Dios grandioso. He's the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. He is the resurrection and the life. Él es la resurrección y la vida. It's not about the name over the church door. No se trata sobre la puerta de la iglesia. It's about the name that is above every name. No se trata del nombre que está puesto en la iglesia, sino que se trata And del at nombre that que name, está por sobre every todo nombre. knee will bow. At that name, every knee will bow. Y ante ese nombre, toda rodilla se doblará. Every tongue will confess Toda lengua confesará. to the glory of God our Father. Para la gloria de Dios Padre. His name is light. Su nombre es luz. His name is love. Su nombre es amor. His name is all that is good and true Su nombre es todo lo que es bueno and right and beautiful. y verdadero y hermoso. And verse 5, Y el verso 5, the angel said to the women, el ángel dijo a las mujeres, do not be afraid, no tengan miedo, for I know that you're looking for Jesus, porque sé que buscan al Señor, who was crucified. Él que fue crucificado. He is not here. Él no está acá. He has risen, Ha resucitado, just as he said. tal como Él lo dijo. Come and see Vengan y vean the place where he lay. el lugar donde yacía. One more piece of history. Un poquito más de historia. On April 14th, 1755, El 14 de abril de 1755, General Edward Braddock sailed his British ship up the Potomac River el general Edward Braddock navegó en un barco británico por el río Potomac and he anchored at a spot called Stone. It's about a stone's throw from the Lincoln's Memorial. y ancló en un punto que está a tiro de piedra en el monumento de Lincoln en DC.
Now, if you follow history a little bit, you'll know that he picked up a young 23-year-old recruit. Ahora bien, si les gusta la historia, allí fue donde reclutó a un joven de 23 años llamado His name was George Washington. George Washington, So if you drive up Constitution Avenue, quien serviría como el ayudante de campo. there's an on-ramp where it turns across the Teddy Roosevelt Bridge. Y así se conducen hacia el oeste. And if you look to the left, you don't have long because people drive crazy. Look to the left as you're going across the bridge. You'll see an unimpressive stone well En la rampa donde se convierte en el puente. and a small marker. Hay una marca pequeña. There's a manhole cover over the top of it and a ladder inside of it. Y una letra dentro. And you have to go down 16 feet. Y tú vas 16 pies por debajo. And it's the oldest landmark in Washington, D.C. Y es la marca más antigua en Washington, D.C. It's called Braddock's Rock. Se llama Braddock's Rock. It served as the critical function in the earliest surveys of the city. Y sirvió una función fundamental en los primeros levantamientos topográficos de la ciudad. Every principal meridian that divides east from west, Cada meridiano principal se divide entre el oeste y el este. every baseline that divides north from south, Cada línea base se divide el norte del sur. was measured from Braddock's Rock. Se midió por Braddock Rock. It was the initial point to where everything was measured from. Fue el punto inicial desde el cual se midió todo. A crazy place. Un lugar muy loco. And from that place, Y desde ese lugar, it's interesting to me to find es interesante para mí encontrar, we have a parallel today. tenemos algo paralelo. And in our parallel today, Y en nuestro we have paralelo this day. tenemos este día. That from every point of Christianity, Desde cada punto de la we cristiandad can go back to an empty tomb podemos volver and say that is our foundation, that is our center point. y In decir, fact, este es nuestro fundamento. in the early maps of Braddock's Rock, it was called the Key of Keys on the map. Y las llaves y los mapas antiguos se llamaban la llave de las llaves. But when I take you back to Matthew today, to the 27th chapter, Entonces te voy a llevar hasta Mateo capítulo 27. that is our cornerstone. Esa es nuestra roca. That's the place that we measure everything from. Esa es That's the place where we begin. el lugar donde And comenzamos that's the place where we end. y donde estamos. That's the place. That's it. Eso es. That's it. Eso es. I come today Vine hoy reminding you that Jesus Christ para recordarte que is Jesús risen. ha resucitado. 100 years from today, 100 años atrás, none of us will be here. ahí tienes here. Nobody here. Nobody will be Nadie alive. estaba here. acá. But we'll all be very alive somewhere. Ujú. And you will remember this day. Y tú vas a recordar este día. It could be a great memory. Será un grandioso recuerdo. It could be a very bad memory. Podría ser un mal recuerdo. Because you've been given history and the Word. You've been given the Word of God. Tú has recibido la palabra del Señor. What will you do with what you know? Mm. What will you do with what you've heard? I cannot hear. A choice, a decision. Mm. It's up to you today. Una decisión está puesta sobre ti. You can choose to follow Jesus. Tú puedes decidir seguir a Jesús. You can choose to believe Tú puedes decidir creer or choose not to. o no. There's no in between. No hay nada en medio. Either you are or you're not. Tú eres o tú no eres. Some people say, well, I'm almost convinced. Muchas personas dicen, bueno, estoy casi convencido. Kind of like a woman being almost pregnant. I cannot hear. Would you bow your heads? Puedes inclinar tus cabezas. I have to give an opportunity. Tengo que dar una oportunidad. If you do not know Jesus Christ, Tú no conoces a Jesús. today is the day. Hoy es el día. It is Resurrection Day. Y es resurrección. We call it Easter.
Lo llamamos Pascua. We're going to have family gatherings. Estamos We're going to have all kinds of happenings today. muchas cosas pasando. But the bottom line, do you know Jesus is your personal Lord and Savior? Pero lo principal. Nothing to do with the church. Nada que ver con la iglesia. Nothing to do with living good. Nada que ver con vivir bien. Have you asked Jesus to come into your heart? Le has pedido al Señor que venga a tu vida. Have you asked Him to forgive you your sin? Le has pedido que perdonara tu pecado. And have you turned from your way to His way? Que te cambie de tu camino a su camino. If there's anybody today that would say, you know, I need to do that. Señor, necesito hacer esto. Right now, would you lift your hand and look at me? Ahora, podría levantar tu mano y mirarme. The most important decision you're going to make. La más importante decisión. Is there anybody? Then I'm going to ask you one more question. Montar una pregunta más. If you know who Jesus is, Si conoces quién Jesús es, I'm going to encourage you. quiero animar. Yes, first ask Him, do you live like you know who He is? Tú vives como si conocieras a Jesús. Don't bury your life. If you know who He is, Si conoces and quién you've es, accepted Him, don't bury your life. y lo has aceptado. He's called us to be His hand extended. Your neighbors need Jesus like never before. Your family needs Jesus like never before. I'm going to encourage you today. Malo. Don't let this message, this day, just be part of your routine. No dejes que este día sea parte de tu rutina. Let it be a challenge. Let it be an encouragement. Que sea un día de ánimo. God, I want to follow you. Donde quiero crecer.